Ya beda ki hodri anika ngodean ban gula ngodean ban gula nika sepaan nika area tenaga tuar lah hodri ini gua ki umur senapa aja nang hodri beda 17 kenapa itu 17 ya Allah iya udah ada umur gula todes nih foto tua lah kayak mata neso sakit umur leres dia pun ke muslim gila beda orang saja ajalan lai salep cong-cong roh depak ke masjid bodoh si cek cagang ruah pada tak ada nengi bersaba malah orang bila setruk ke masjid apa ya bejang tak ning belang yang ledepak ke masjid letak ning asel lah letak bisa tempo lah jerekang depak ke masjid beni kaulenya li ajunan sepon tak sampur negi kelar depak ke masjid manten kenceran sampean setong kenceran ke masjid nomor 2 kenceran aja kaje naga angkui mangkat ke masjid turun lagi lo colema ceras yang dore aroma tak taporop ya lah wak tak taporop bro tadi dari atas rumah itu mau tang bini aroma tak mereka bini nerola mayu makmon orang mak beda cerita jorok berarti kalah kah julang tak boleh berarti kalah kah mangkan santren ge hodri santren non dia ulhak santren lake pahe kocak bintara beni pinajam sani kecukan sambian dan tretan ben kula ni kepada lagi cik apa ngarep bini panikah cocok ke beker tak kira aja nom tak kira aja hari bila kadung ngikir mon pangulo ka mas lagar mas sih tepak ke sebaleng larang beni besi beni salakah mas sekalian tak nyaut jen ranjing rojan mas dugale tak nyaut au be kanyaman apa deh telogale tak nyaut kena ben peson apa lakopo kongku rojan bian mun bah pada ben roa ben ta ben lak maki awirit tasbina matadekeun 4 sebulan ongku tak langsung ke swarga je bu ongku nyeper mbian ka neraka baku apa guna ring Jatisari ring Jagawa Jember mana pun lambian tak mon ge hotri ring Madura asli kene ka Madura negeri kene ka mon guna ring Madura swasta matak yang pona nyerser tero kering bini Makassar kok mana mau namanya orang bah mau cak Madura nyari ke Madura rasa tidak bisa dipaksa saya atokar pada aventa sebini aventa selake nyaut mon sebini agikir selake ngidingaki guongguan ro beni atokar acaramanya man pagi dingaki no momon lak cetal pah tonu werogon paki baunggu tak terus tokar jadi ja mare beker dari sepeda motor dan kalampi yang kui ben apa bisa geni ben kan tunya natang mama gagapi onggu iya bener iya mana canreng bini langales ongku tang lak kerja turun lagi lo colema ceras yang dore aroma tak taporop ya lah wak tak taporop bro tadi dari atas rumah itu mau tang bini aroma tak mereka bini nerola mayu makmon orang mak beda cerita jorok berarti kalah kah julang tak boleh berarti kalah kah
mangkan santren ge hodri, santren non dia ulhaq, santren lake pahe kocak pinterah beni pinajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Muhammad Hodri, pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Dermistah Lenteng Sumenep. Mun gula dari Pamekasan, benih dari Sumenep. Gula mulai gelak posang, nyama auba, alamat auba. Jak nguncang siapa sih bener? Semolja selerana Kiai Ziaul Haq Hamzah. Seampon Rabu tepa gelak ngancai kula polan ki tadak se Rabu. Kula beni salah nembian, kula hadir ngadak gelu. Karena gula yonceng salah starena solat maghrib sarang jidarman. Alhamdulillah gula dari saking tako iki kiri asolat di masjid gak dintok di Kudus nih kan pada masjid Laut Jalan. Okay. Semolja sahibil hajjah wa sahibid da'wah wa surur, Haji Darman sekeluarga sesemangken gak dinto mabedah acara pengajian umum dalam rangka tasyakur kudumi safarin minal haramain ki buru Rabu dari Mekah Madinah sekaligus walimatul khitan dari nandang Muhammad Malik Ibrahim. Semoga haji na beliau teti haji semabrur. Nanda Maulana Malik Ibrahim epateti nak potos salih teti pejuang agama akatia Maulana Malik Ibrahim. Amin. Semolja pengurus MWCNU dan pengurus NU Ranting, bagus dari unsur syuriah maupun tanfidiyah. Semolja kepala tisa beserta seteja aparatur, seteja warga masyarakat Kudus, Lumajang, Beni Kudus, Jawa Tengah, Kelakah, semalar muka setuju nasi hadir, epa selamat taban Allah, epa sehata, epa lanjang umur, teka hajat, ban malar muka tapotran teti orang semolja.
Pertama-tama ngereng kaula ajunan abu syukur dek ka Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Minangka ungkapan rasa puja dan puji syukur kehadirat ilahi rabbi Allah azza wa jal sekadimma kaula ban ajunan malam ari mangken epa kompak epa kenceng dalam alaksanaaki setong kegiatan nyamana pengajian dalam rangka syukuran. Karena terus terang agak tiada buna ketua MWC kak dinto kaula ban ajunan ari mangken separloh kaula ban ajunan syukuren pengajian ki odi bisa menyaingi maksiat si odi. Nah, pengajian odi bisa nyaingi maksiat si odi. Maka Syekh Abdul Hasan Asyadzili ada bu iklan otabah mengumumkan, otabah memviralkan kebaikan itu di akhir zaman itu adalah merupakan keharusan. A'linu bita'atikum idharan liubudiyatikum kama yatadhaharu wairukum bil ma'asi. Debun Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Silakan kalian viralkan, silakan Anda umumkan perbuatan baik Anda. Sudah tak usah mikir ikhlas tak ikhlas. Viral. Enggak makin ni ke pengajian viral. Menyaingi napa? Engki karnaval. Karnaval. Nika sampai Haji Darman nika sampai membuat terop ingat nika benih terop pengajian nika. Terop resepsi pernikahan. Akut pelkot di atas nika. Apu lampu sampai orang seborang mereka sampai berdepeng-kempeng akan nika. Jangan bunga takut geger. Nah nika sampai enggak nika monggo silakan viralkan, umumkan idharan li ubudiyatikum untuk menampakkan rasa ubudiyah panjenengan. Apa? Kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Sebagaimana selain Anda itu semua sekarang sudah sangat memviralkan maksiat. Maaf Bapak Ibu, gula matorah. Lambak ni kamu nemu bayi jalan guru bunga. Keng ulai rezeki, makin gor kenceng. Korgan bayi makin ni wang buang. Anak apa mau lana? Ya oleh na takit. Oleh di semak-semak belukar. Todus kagalago na ibu. Makanya makin doaki. Nanda Maulana Malik Ibrahim kaya itu doakin. Rekarin na koncok terselamat dah. Enggak. Bah. Enggak gila kan gula pidato. Bani kejar ringjat ajaran lagar ajaran na nyonat. Motong koncok. Gula kusi goncang yang kici darman gia. Selamatan nih kata itu manggen nih. Begini kah? Melar muka, selamat dah. Lah, deka bararabu. Oleh karena itu, kenapa harus ada selamatan? Nah, beda orang tanya, bagaimana yai hukumnya selamatan? Selamatan hitan, selamatan ini bagaimana? Gula matora. Menurut kitab yang kami pegang, di aliran atau di manhaj kami kak dinto bada debu ketika dinto asy-syafi'iyyatu qalu yusannu san'ut ta'ami wad da'watu ilaih inda kulli hadithi sururin sawa'un kana lil ursi aulil khitani aulil qudumi minas safari ila ghairi dzalika mimma dzukira.
dining ulama-ulama yang bermadhab Syafi'iyah qalu berpendapat. Apa pendapatnya? Yusannu sun'ut ta'am wa da'watu ilaih. Disunnahkan hukumnya membuat makanan. Ingat cidar mana? Ini kok kujok kadok orang. Gula lemari gitu. Coba ngada. Kena bentak kita kembin. Mungkin mari tut. Bek ngelkal jurak tengah kasa. Jurak usah tuli mulai ke Madura nih. Acandu. Ikan mendera keceng jangan suruh candu. Jadi acandu. Wes. Ngak cik Jerman nih. Akabai daeran sunnah. Pada cocon nikah. Daeran macam nikah aja maka. Beni kuna akabai daeran melalui sesunnah. Wad da'watu ilai acengon-ceng orang kangkui ada sehingga akabai. Paham ini? Hukum ada mah? Sunnah. Berarti mun sunnah berarti oleh ganja. Kapan? Nah, kapan itu yang sunnah membuat makanan dan ngundang-ngundang orang? Inda kulli hadisi surur, di setiap datang kebahagiaan. Dan orang mau nandi kebungaan kebaik jajan, kebaik nasi, kebaik cuko, ngonceng orang melihat. Inda kulli hadisi surur. Contohnya sawa'un kana lil ursi, pada baik yang karena makabin anak atau bagi yang akabin tibi ijala tua ya kan akabin tibi kan ya, nambah irwah gimana gulir tak bisa dan gulir setia bian kita berjaja kemuanga ini kambian oke wes jadi nambahin pas ibadah selamatan monggo bakabina anak bade selamatan keng tak langkong gi boleh bade sek matoraki ya koreng kudus padekah bismillah sambian mun mat selamatan nikah ngalak semampuna cek sampai ekatengka mun sampai ekatengka nikah berarti memaksakan diri mun memaksakan diri nikah kadang-kadang kun oleh setong oleh napa yalem orang keng mun andi otang tatang ketak kira majerin. Lah kopak berarti ongkuan. Dibudina mare apar loh lampuna odi ning setong. Sane tanya akila tada. Bade di Malaysia. Matuat be, apa tepak kepak? Semoran, kinto locor karena. Mon andi imbian ya tore, praja gula daronora, imbian membadak molotan bas sampai berkati kulkas 2 pintu, tore, gula magi tak bisa. Ijak aja magi abi datuning 20 menit. Mumpah kulkas. Otabem bian ba berkata umroh. Oh. Magi tak ngene ngembian. Bener. Pada bana salat berjamaah nika dilawan nih kan. Bahu mau maki. Esok ona salat sepuh bersama laku 1 sebuan. Entar kapi setengah telok le depa. Bahi kocak. Ma kulak kumace malam mai ko. Tahajud ko. Magini binin head arukuan. Ngocak ki buru kesap ko. Mon, paham ki? Jadi yulang na boleh sampean aparlok bagus. Akabai daerah najang-onjang orang bagus. Indah kulli hadisi surur eben saben dateng kebungaan kor syarat tak cek dadi tengka
teka otaba ekateng teka. Siap? Pon ngalak semampuna. Mampu reng du bolo, mak pikir noreng. Bodoh orang berangkat ke Mekah pola nonjengan ring satos bang oca. Oh, mak ke Mekah sekali muning satos. Jepang porpora. Noreng lenjeng aja. Jarang selamatan jadi kata wajib. Si wajib nikah laksanaki ibadah haji dah. Selamatan sakatera. Jak sampai katengka makabinana sebanika kudu si penting rukun ni karena kena selesai. Mun kaya walima aulim walau bisyatin ti nambi setong bayi. Mun kaya banyak obang woncong kapi. Keng mangken diri katengkana acem-macem bini anpah ngocak kulakuna asragam na apa. Mereduhur apa seragam mah leman lemayu asragaman ria mon andi ya toreh mon ta andi ta kombian ne capo penyakit kolkola kubro apa kolkola kubro sek kok pas tak kening nafas embian san letak kening nafas embian akhir pah melek pil nyaman napasin. Jadi sawaun kana lil ursi au lil khitani otaba beda orang si asonat. Nah, Cidarman ni kan mangken laksanaki benih Cidarman sa sonat. Dalam bar ya. Nika ban Cidarman ban muslim nika ki periode belet ya. Ki benih dia belet lamboi kampe. Wow, sakit yo. Betul ya kira-kira tak ada perjuangan nah. Oh kula ke anmon bilang tagi cita mangki. Oh sa billahi sakit. Baki merotok yuk anu boro. Kan tada anu lambat. Suntik antibiotik ada anti nyeri boro. Pasarong aku kun ibri apro. Le sepet. Ibri sepet. Hari berarti Karen Watawan. Hari berarti alumni sepet kepir. Munang nang benda tua sonat. Empon. Keng nyak tanyaan ban galakin. Sonat sakit ya kak. Tahu sah? Sudah, dah usah mikir proses yang penting dinikmati hasilnya. Aulil kudumi minas safari. Otabe dateng jalanan jauh. Kan dari Mekah. Kena ni kemagian terlila, akong poling setong ni ka. Khitan, tiket terlila. Rabu dari Mekah, nikat terlila. Jadi ni ka sunnah seterjadi. Rabu dari Mekah sunnah, juga sunat, juga sunnah. Pas kita bui ila ghairi dzalika mimma dzukira, mun tak tahu garden ria dan lain sebagainya. Dari mari letak word dan lain sebagainya. Artinya apa? Dari yang contoh dua yang disebut itu monggo mimma dzukira dan lain sebagainya. Si penting intina indah kulli hadisi surur, di setiap datang kebahagiaan. Contohnya mbian mundi bayi selamat kan? Itu kan hadisi kulli surur kan? Kebungaan kan? Selamat teh ya tore. Keng sengak sekali lagi congok lu apa saya selamat deh jadi. Mon pakun mele sepeda motor nang ke pengajian. Are lopot. Anak pengajian gini larangan bersepeda motor arua. Apa boleh sepeda motor ki kredit. Baik selamat deh kata dia. Ya pak kulur jadi. Sepenting lah mari sedekah, syukuran. Oke, selesai. Oke. Yes, paham ki? Kota bembian anak mari wisuda, pas bembian badak selamatan. Ya toren. Lulus sertifikasi. Keng kita keluar. Selamat, kalau keng jeraja kita keluar.
Dekisan keluar repelan selamati boleh. Apa aja nilainya Oke, nilainya sedekah, Pak. Kita jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Karena apa? Karena harta yang kita miliki itu semua adalah titipan. Berarti kalau titipan kita harus ikut aturan main sang penitip. Siapa yang menitip? Allah. Apa aturannya? Menurut yang menitip. Dawuh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Ayo silahkan sedekahkan sebagian apa yang aku telah berikan rezeki kepada kalian. Sebagian saja, jangan semua. Mun semua mbian kok Pak lobar. Wassalam dekia. Lu kan Sayyidina Abu Bakar yai kan pernah menyedekahkan seluruh apa yang beliau punya kepada Nabi sampai tidak disisihkan. Iya, jelas ada itu keterangan, sejarahnya ada, hadisnya ada. Lo kok bisa kalau Sayyidina Abu Bakar iman nagruwah mencapai puncak mundi gula benembian kan ket second persen mundepa deki Pak bode masjid kan toy rehab pambian entar Ustad butuh berapa Ustad? Ini insya Allah kurang lebihnya ini 750 juta selesai insya Allah. Oh iya Ustaz, saya punya tanah, punya ini, punya rumah, punya ini. Sudah insya Allah kalau di total 750 juta. Monggo sudah, saya sedekahkan semuanya. Tan saya lagi. Oh nggih, matur nuwun. Boleh. Ternyata ada mak karo mana kalampin nilai puntuk ben bini nah. Le puntuk. Pah ngoca, pah beda tulisna, silakan pulang ke cerompoknya itu. Lecermet robi ini. Coba ibu kapi. Aturan sang penitip itu apa? Sebagian mimma min litab'id kalau dalam kitab itu. Kalau dalam apa ya? Pelajaran nahwu lambak bedemin berfungsi litab'id sebagian. Kasih sebagian. Dawuh Allah bagi sebagian tunya saya tetep engkau saya rezeki aki jadi ya sebelum mbak jadi mate salah mate bah ngocah ya Allah saya kok mati sekarang ya benar mak itu ndak pasal debu andaikan kematian saya ditunda ya Allah saya akan bersedekah saya akan menjadi orang baik lambat lah yuk bilang macam re salah mate oh dia boleh ngapunten ini kaki ya ya ini ngaki sapa orang lagi mun pah bedereng mati asedekah ada emak awan ju pas posepona cidarman pah ngambek engko dina Assalamualaikum kiai kok apa pasane tekuk tanang pah celep yo Pak gula benembian ni ke mon lamate. Saya ulang, mon lamate sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lamare pon. Kartu na guru ampon sudah. Masa aktif ada lah. Umur berapa yai masa aktif itu selesai? 60 sampai 70. Mon terlebih dari betong bolok guru berarti luar biasa. Keng kita mungkin dirasakan tak ada pak sebitek banyak itu tak ada boleh tolong ben pangeran engkau lengitek cak kela ada pada gula saya operasi usus buntu masuk ke ruang operasi apa sih tak baca kan lakon ja aku mi baca dan membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah itu kalau sampai selesai itu dijamin tidak akan mati sehari itu jangan jadi bocor boleh bol
Pak hari marin depan. Ternyata mare tan gula. Odi kok tan gula. Jadi ya apa aja kau maca ayat Quran beni maca reg sabarang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Baca pun gula betongkan leku. Odi ongku sampai setia ya. Alhamdulillah gi abidato. Ada beni tinta tinner yo. Ada asli ki odi. Allahumma Muhammad. Berarti dalil secara umum syukuran itu memang diperintah oleh Allah. Karena apa? Orang bersyukur itu sebenarnya bersyukur kepada Allah itu akan kembali kepada dirinya. Fa inna ma yashkuru li nafsihi. Jadi mun orang yang syukur nih nggak bakal syukur ke ambaan. Kenapa? Karena ketika bersyukur nikmat itu akan ditambah. Berarti manfaatnya akan kembali kepada orang yang bersyukur. Tapi maaf, Allah sudah menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Sebanyak mengeluh. Dalam matang tukur ya. Isyaratnya lemari. Dan suruh baca solawat lemari. Penghasilan ni mak taklem dai. Mak dai mulu. Tak pernah bersyukur. Padahal gula benembian ni kemangken sayang kep nikmat ni pakun setong lepah pesem mon beni pesebah beni nikmat. Padahal kesehatan itu sangat luar biasa. Rezeki nikmat dari Allah. Bapak Ibu, banyak yang menginginkan hidup sampai malam ini. Ternyata beliau sudah dipanggil. Kita masih hidup. Dan banyak orang-orang itu ingin sholat. Ketika sudah meninggal dunia ingin sholat. Loh kita masih hidup itu sampai saat ini. Pergunakan waktu itu untuk kita beribadah kepada Allah. Ada 3 ayat dalam Al-Quran di mana 3 ini berpasang-pasangan. 1. Atiullaha wa atiur rasul. 1. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad. Sudah. 2. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan, sempurnakan sholat dan tunaikan zakat. 3. Anishkur li wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ada 3. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wes, idingakin. Bismillah. Orang mun endek ke Allah, kau tu endek ke Nabi Muhammad. Cek sampai sare. Ada yai, ada yang mengakui Allah ada, tapi tidak mau pada Nabi Muhammad. Nabinya lain katanya. Mun gula, tidak bisa ban sambian. Paket paket. Bila la ilaha illallah pakun kutu Muhammadur Rasulullah. Senga jarok torok bi nabi nyaranyar wah. Mukjizat notop lah. Engki pun ada bening. Mun ingat mangken ni kan mun ilham badah, karomah badah. Mun mukjizat kurang pun ingat wahyu ada. Mun wahyu di badah. Senga le, senga. Ini mabeda nabi jan etoro ni wahyu. Gunung jebebere aku nak mak beda nabi jebebere. Ya bi nabi anyar lah muncul. Tapi nabi yang baru-baru itu, maaf ya, yang ngaku-ngaku nabi itu bukan di tahun ribuan. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar sudah muncul nabi baru itu, Musailamah al-Kadzdzab. Lamba mon. Kula benembian ni notop. Ikuti, berikut ni. Bismillah. Nika Roma ki yugi. Nika Roma. Keng nika meja. Betai yo. Nika gula gocak Roma aja saking sekolahan nika berarti media pembelajaran. Betul nggih?
Ya, Roma. Tahu koran beremper ya. Wesin desa ya dapur bedidina. Miniatur. Oke. Majur kong jiban jong sing akan toan ben. Wes ini ke Roma. Nabi ada bu. Rumah itu butuh batu bata, bener. Butuh bata. Dabuna Nabi beda Roma ajri semariah korang setong betanah. Korang setong. Sapa beta sesetong jadi ya? Beta sesetong jadi yang engkau coba Nabi. Mon beta sesetong jadi le pasang berarti ampon leng. Berarti letak butuh beta boleh. Artinya Nabi kalau sudah diutus Nabi Muhammad berarti sudah tidak butuh Nabi lagi. Makanya kocak khatamil anbiya wal mursalin, penutup. Loh, siapa yang akan melanjutkan Nabi Yai? Yang akan melanjutkan Nabi adalah ulama, sehingga ulama disebut al-ulama warasatul anbiya. Pun paham? Jadi saya nggak budi mun bener engko ngaku Nabi nyaranyar arwah beri kopi bayi. Sero ngopi, sero rokok. Mbak mbian makin menentang aja ring orang yang lakadung yakin tibin ampun guru le dikuasai setan ampun tak bisa pas sadar dari mana toron kulaku sadar tibi dan engkau malam kerabuan malaikat Jibril piah mbian oneng Nabi Muhammad nalikani geluk ban malaikat Jibril. Ikeluk ban malaikat Jibril komikil sampai nikah sampai netes ya sama sianya pelon lah nikah sampai kuper zamiluni selimut digula selingkah ngitek pampian pak tetap mau malaikat Jibril cuma raja nuan beda boleh si lucu ini ngaki lambak beda bini ngaku keturunan malaikat Jibril ngambian ning Indonesia sampai pernah amit motor malaikat Jibril ning Monas nek gelura jadi kena Indonesia riyo nah beda sing ngaku nabi mareh beda sing ngaku keturunan malaikat bila malaikat Jibril si akabin roh wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tak langkong malaikat ni katandi epak tak di tak ngadeer tak nginom tak saren akabin ben sapa mun gula benembian laki bini kan satu server ngakan pada tu fi kulli makan setiap tempat ada makanan makan betul pada ban pasaan si beda istilah takjil si Allahu Akbar. Ayo takjil. Kolak sebereng. Beni buka rojang. Kolak sebereng. Beni buka ko. Beni nasi lah Indonesia banget ya. Oh, ke hodri rabu. Ngaleyo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi
Ya Rasul salam alaika ya Habib salam ala salawatullah. Ireng lagi. Duduk lagi. Boleh berapa menit Lim? Hah? 35. Okey, kelangkong. Iya semenit. Iya semenit. Lanceng semenit dengar. Ujak Kudus. Jauh. Coba tengah ya, coba tengah. Jadi di gula koi kanton ini mon beda pujuk nyamai Sunan. Sunan Kudus di mak, ya Kudus kelaka. Bes, barang, ini ngagen. Bismillah. Tadi, oh, 2000 kan tuh. Ada teti kita cocok ribu, ya tore lengki. Aduh, alhamdulillah, ngerset. Sambil lalu sit ngirsit. Pon, berang gigi. Tadi sekali lagi bahwa hari ini kaulaban sambian ampon sudah final Nabi Muhammad. Wes lah. Nah, seteja kelakuan somber ada ke Nabi Muhammad. As-salat ke Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Marabanat fajang pada bentang fajang. Dak ada masa tak kerja pok gula ke musleh. Ke Nabi Muhammad gula tak toman nggak tahu Nabi Muhammad cara na salat sambian nanti madhab torok madhab pa sambian jak baik madhab tibi sambian tak tahu gula pada tak tahu kiyah norok sebeda baik bener wes. Wan lanjut wes haji umroh agati haji darman atau haji umrona Nabi Muhammad adabu hudu anni manasikakum marabaan kala kangko manasik kabaan jeriya kotuni roseng ko mangkana sampai mangken haji nikah adalah kelakuan fisik benih kelakuan cak bacaan jadi pembian mon mangkada ke Mekah makanya tak apal cak bacaan pada ngereng gak itu. Oh anu nyai eki dari kehontri rajin kehontri ngereng tetimbian si rengkanton kan beda kadang orang dari mengko si haji kan aja gua tak apal kan mbian monoro maaf ki monoro manasik haji bener manasik umroh kan boleh putaran pertama kan sini kan eki Allahumma imanam bika wa tasdiqan di kitabika surika oleh sana depak ka rukun yamani Rabbana atina kedua tak pada ban bajang magi aban tak apa kemudian kadang tetemu ban sekanjaan oleh berempat lah telok ban le dua mun temu ni pasar de kiyo oh gula senika sambil kadang yang letak kok ngetek gula polan nikah jangan suruh ngadep ke Ka'bah nikah tak sampai engser tetapi gula magi abenta saya ngak bauna senika gula tep kando saya ngak bauna saya ngak pun lepas ada ke tempat peniatan bismillah Allahu akbar saya budi jangan dibaca jadi kita tak boleh aja kok kini kamu nak bojeng kan betal lebihan tapi jaring kini kah ibadah kan itu ibadah fisik no patahallul pakai awuko coba berangkat dari hotel bayi para Rabu bila ampun lah berangkat tanggal belum ampun lah
lah kelampian ihram. Saya buka agini mari pelontaran jumroh. Beceng. Sama dia tako. Tahu sangku sabun. Sa guru-guru tako mi leronto la kapiba nang daya yo. Jeding antri. Kun nekan hajat kun ningkong role deg-deg bencakan luar. Mare kok pada 35 juta itu. Menjadi keburu orang kayak tabu luar deg-deg nggak gini kau orang haji nih kak balik mulai semulai si genteng si mulai ruah waktu mulai debakan tuh si genteng ruah ngakui gamis geru si genteng menengi barak nih ningi jedar, oh ya Allah, dari engan ke kompoi melein mainan. Engki mulai boneka, mulai motoran, mulai pal-kapalan, kalau sanda pak dena pak kepiba de benta, kau tak oleh-oleh, tak oleh-oleh, nyok-nyok, sana sejarah bah ngocah, sem-sem mata asli kok. Iya Pak Asli sekudus ria bah dateng kepi Pak Asli mun tak ngepe ko laban mor so mor ruah mianja no maano na la enom da iya kepi bada salanyom ka paacin na bah ngoca minyan ta asli minyan ta asli ko ya di mabada minyan ta asli bianjak mikir gini kalian nang mon perlu lah sompet lo kementaran aduh rojak kirek-lerek kan deh aki lerek acina macam tak kebi jaga adli bacri tahu saja di kempian ya lama cakru rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah pasti bodoh sebang ngocak bade sing ngono macam pandan sih, ya mung kurang lancang mangkat TV. Apa tahin? Orang jala orang lawat ruwat bagi kapi. Kemaki majar otang. Kapi bad tamu ya. Kan entek dulu. Kantong setong orang yang beda tata krama kan? Sandi Roma tata krama beri suguhan selesai kan saya beri suguhan janya banyak bentah namoy kon orang bulan beri aing mulu ledak kopin bah ngocak kirikan kencing manis sekori Arab apa kita ngocak deh cak leyeno mah bener ungkuan gimana cak tak mampu ruang namun dia aja yang bahkan naban pokari suat semanis bade secara lancar bade hari makin din gula belum tentu rezekian gula nih saya kita inom sekali nih nen ke hodri lain dekir ya ada tang di ada ke saya bawa loncat tang rezeki kan dua lakopa wes lanjut dia rumah hodri iya mayo jangan Mbak bayi mayun lu nang boleh jadi kecenjian ban hodri ini kan wes maka nomor 2 boleh beda napa laksanakan sholat dan tunaikan zakat nikah saya deh nikah maaf nikah laki bini nih tetimbian munda apa jang mon abak mampu bajar zakat paham banyak orang-orang ni kabar Arabu di andi petani-tani lebar roja kada tak keluar ongku banyak ambian jak ngaleng jak kok ring jabah apa gula ring jati sari ring jagawa Jember malah pola ambian tak mon ke hodri ring Madura asli kini kan Madura negeri kini kan mon gula ring Madura swasta madak yang bola nyerser tero ring bini Makassar kok malah ambian
Orang bah ngocak mah lo nyari ke Madura. Rasa tidak bisa dipaksa. Biar jelaknya laki. Apa jangan engkau? Jangkau sabi ini bansanya laki. Wes, jadi apa? Benya sudah majar nih nggak? Biar nuning ke kolam, Mbak. Kolam aing lo, Mbak. Iya kan? Gua tanya, aingnya guru ikanten apa ipapakun? Siapa gua cai ipapakun lo kana? Ikanten lo, Mbak. Kru amon pasti ikanten, mon mandi ketelem ya. Bener. Sekat kru, Mbak. Sekat kru, makin melang apa penyakit. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ma bersih kru. Mangkan mau nanti mbian ledepak ke bajan majar bajar. Pada ban bajang mulai ledepak ke bajan bajang apa? Jar. Paham? Mentar mambuah. Mentari pakancengah. Mentar oleh hidayah. Semahal itunya, Pak. Banyak orang kuat fisik tapi tidak melaksanakan perintah. Ada orang yang fisiknya tidak mampu tapi melaksanakan perintah Allah. Kula mohon maaf. Kula kadang nangis ngabesaki bedereng buta ning senika kru tong kada. Entar kamu ke masjid. Coba. Atau enggak ada senonton. Kenjot ada salabu kok. Entar ke masjid coba. Gini masjid. Semela. Setak ngangkui tongkat. Fisik kekuat. Ada. Arwah mau ke masjid si buta gerua, mau ke masjid, mulai gerua, sandal tibi saya sambil. Sandal tibi saya sambil. Semelak ba, sandal orang saya sambil. Bener. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu yang buta bukan matanya tapi hatinya. Pamekasan beda orang hanya ma Fauzi diri rek kerek menirek kerek rek kerek kecamatan Pelengahan Fauzi ternyata dua pada buta mungkin hafal Quran terlalu juz mungkin terlalu juz hafal Quran. Beliau gak dito yutus jadi guru tugas untuk hafalan itu 30 juz mungkin suara nyaman Fauzi nyaman rek rata-rata di keluarganya hafal Quran buta kula ben sambian mela Yasin aleng leng salada pak kasoy hatawa idatan alang-olang apa faidahum apa ta'huduhum abuli ka'adok boleh bener sip boleh tahu gak terem ya terah badenda sing anduan terah sip badungku arose teku dua terbini apa terlagen bini seyocol sip lu ini kaki apa lengwak wah sesama pemain dilarang saling mendahului entek kedua kok lambagi gini SD seku di pengocol jadi sari beri besar kok lamba 500 rupiah pengocol jadi lamba kening kebaik sanggup mulai pentol lamba ki pentol alga berempero lamba ki ngoke anu lamba dan seneku terabini lelema terlagi no lema ceras yando deh aroma tak taporop ya
Lah, wak tak temoro, bro. Dadi di atas rumah itu mo. Tang bini. Aroma tak mereka bini nerora. Mayu. Makmon orang, mak beda cita corok. Berarti kalah kah? Yulang na boleh, berarti kalah kah? Mangkan santren ge hodri, santren non dia ulhak, santren lake pahe koca, bintara, beni pinajam, beni pin sape, tapi bintara. Kenapa harus tersekala? Karena tera adalah jujur. Mangkan monrenga kabin pasti kemper merpati, karena merpati tidak pernah ingkar janji. Siah. Ancor nom. Terakhir. Apa gula identik semua lah pula. Entan sambin mah ya saya dua. Jago lo suruh amit ke Ciderman, jadi Ciderman sih kan udah tahu dah. Ya apa deki hodri. Anika ngodaan ban gula. Mau ngodaan ban gula nika sepaan nika. Area tenaga tuwar lah. Gini, oh kiwa mau apa aja nang hodri. Bada peto belas. Kenapa aja? Peto belas boleh. Ya Allah, iya. Munda ada. Ya Allah, onggur gula todes nih, foto gula tua lah. Ya Allah, kayak mata ada sosok gelap muda itu. Wes, dah makakar lah. Ni berempat haram ya enggak? Mata atole le tanya akiwa. Teranan di berempat ya. Ada, tak ngobu. Kuna main. Kan ini pecudun tu ya, benda pecudun. Embian uning. Terani ke sini ke yo monteduk yo. Dah lo, ya dengar ke. Sini ke. Ajak negara rabu kok. Sokonongkel yo. Sokonongkel. Aku dah mau dulu. Mangkan bedang ulama selmon lemah lem nangis. Napa? Polan aroma sakala ke tera aja ke orang yang tedu. Lah, kau salah aja. Payar ya. Taring bahdo semunung kau salah aja jadi. Kau kanan turun kacer. Selengan dung bah dia anak laki. Oke. Pon, wes terakhir yo. Beda resep pa. Njak mari yang kui mon kau tak salah aja. Kok lah kada cek ngastete na lamba. Tak teti. Nomor telo edingakin asyukur ben gangko ben asyukur gereng tua edingakin asyukur ke Allah ni kan berarti berbentuk solat. Jadi solat kuru asyukur ke Allah berapa kali yuk? Berapa kali? Lema. Maka jabun ulama asyukur gereng tua dua yakni doa gereng tua dua 5 kali dia. Jadi mbian mun marin penjang mbian doa gereng 10 Rabbi firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak soleh. Anak si maca apaan tak maca. Jadi sesoleh anak apaan saleh. Baca gini yo. Ki paham ki? Ambian jan mun macaan gini ke jan rezekine jamin niku. Lancar jan. Keng berlaku alako. Beda orang tanya ke gula. Anak penggige orang mak kedua lako eko. Ijan gula. Nabi alako. Buntan beda alasan boleh. Engki kopi gula. Napa? Nolak fitnah orang alako ni. Mau jawab nolak fitnah. Orang mun tak alako pasoki jan orang isangku. Wah. Raja. Jadi pun orang alako, pas ternyata soki bang ucap, pantas jalako. Kan itu. Jadi menolak fitnah. Kengjak sampai andi keyakinan bahwa rezeki dari lako, asli rezeki dari Allah.
Allah keng kebai syarat kun Nabi Muhammad alakoh nguan nabi Nabi Muhammad ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam nguan nabi Nabi Muhammad jadi nguan nabi guru kelakon para nabi kun ongkuan keng bin TV dikibah bin orang tonton saya tanya gimana coba nih kok lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh andinallahu kabeh apa sih bude langit bumi dinallah kabeh pacan pak tinggi nah oh jadi dinallah ya apa iya pak tinggi are kok gun ngone iku tinggi wah mole ngone iki ya ngone napa tong pentong mun jadi ya sapen Allah benembin Allah ya tong pentong Allah itu bola tinggi nah iku mencol engkok dikit dadi mbiyen maki andi dalil mun tak cocok kakeneng najak diodiake deki tak apa jang sopo pah ngocol dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ayya pah ngocap Allah tidak pernah sekali-kali memberikan beban kepada hambanya kecuali berdasarkan kemampuannya kok keng tak mampu kok sia siapa si mampu cak keng oleh ni jaga-jaga iki bener aha make gulo len jaga aja nih jak ring pajang ri berak benih gula si anu si ngabala ni ka Allah si madabu wa innaha lakabiratun illa alal khashiin berat solat itu kecuali atas orang khusyuk kalau orang khusyuk enggak berat kenapa enggak berat karena menurut orang khusyuk solat itu bukan hanya sekedar kewajiban tapi solat itu adalah sebuah kebutuhan demikian yang bisa saya sampaikan semoga banyak manfaatnya tak langkong Ki Hodri langsung kakak dintoh pandeki langsung ngisih jadi lai boleh ne takut pahilang dari temu orang dia biar nang kanto bismillah dengan toh sampai selesai biar oning ka matuna pengajian oning doa jadi mun doa kita mari berarti biar tak oleh matuna tak oleh patena biar berarti mun kun tero oning ka orang aro berarti beni pengajian aro ludruk ngerti? Tahu kok lain. Siapa di YouTube tahu kok lain. Oh iya ke Hodri ya tahu kok lain gua. Teti guntara tahu, patoju tahu kok lah. Salam mulai Rabu kiai iya gua tahu kok lah. Tahu ke siapa? Kau rengah. Harus ludruk. Ampun. Berangakin, napa saya kau leten gula, napa saya dikit terangakin sarang Ki Hodri. Acaran kan itu telok setong selamatan rabun di Mekah dua selamatan hitan telok hol bengesepo ini kan keremele Ki Hodri kan masih pondok dan nikah bagi kan kesakon ni bang jangkau ibadah ya iya kelaban Ki Hodri montut pendidik nah gule suruh montut haji nah kok mari lah kela ikan pada dah iya kan sesama pemain dia Ki sekali itu motor korang berlangkong nyon sapora abtina bolan ki mangkataka anu buan bededurina salak salak iya kan salak roa ya salak ya man selak kan selak sana eran dua gung ki sekali itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya abtina banget amal jaki salerana semul jaki Haji Muslih Adnan asarang seteja para kiai seteja para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musalla, para asatid sengereng hadir perpangkian semangkin seteja abtina banget amal jaki
sateja para tokoh-tokoh masyarakat, kepala tisah sarang sateja siapun to pemerintahan tisah abdi nacukan penget amal jaki, tuan rumah Pak Cidarman sekeluarga, malar manter sajang lancengai tambah nak kacumberan ban Gusti Allah. Sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sabara dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolos rezeki nagula nikah. Ya mun yenom, mun tak yenom rezeki nasi aku weke beberi deki. Para Rabu sami mulja haji panika wajib, umrah panika wajib kasih kelar. Kasih mun tak kelar cek nyol menganyol haji. Make aku lur mbian tak kira bedereng ngataraki. Madinah rebu benih lecas haji dan umrah wajib kasih gelar muntak gelar cek lar gelar lagi tanjana orang kelar peneka tak takar acual bede tadi andiin semana dia acual takar tadi aib kah kau lo kelar iya maka ke Mekah ke Madinah pokok bunggona jual tanihnya jual dogor jual nah tedungi beban geledak mbian beni ngak ruring gelar saopamah ajunan keduan obeng 40 juta siap mangkada haji siap mangkada umrah ning oning mato sake ada boleh bes najet perak si pak bolo karya aniat si mangkada umrah beberapa ya periksa luangi si pak bolo jangan beberapa ingat jia giburda beningak ni kering gelar aja lah ajunan andi bese telah bolo 5 juta siap mangkada umroh bengkok hujurah petepak bungkona gelu sebab make ampon sampian datang umroh datang Makkah datang Madinah depak kecompok bengkona gujur arwah beni al-mukarram al-marhum robuk mila naga naptina mator orang kelar beni olen maksa sampai dia guna buya Yahya tada hukum sunnah nasenga long mapolong penyimpen ikan niat keangkui mangkata haji ben umroh tada hukum sunnah beni tak genging kenja gerbek kerela cupah ala ko babeceng mak temu andi bese bah nyetor tak usah ngerenger tak usahnya banyak bentar ken kak di mebisana ken kak di megelarah tin kalagen kak megelarah area Madinah area pada ben orang apan gagapi apa polo asato sareh bede saibu areh nyelamati anak agabin kalagen gelarah cek maksa apa sebab kak din toho komah kasih andi monta andi tak usah maks pada ben binian ke Jumat mun cetak wajib Jumat tak usah apok pak mang kada ke Jumat tina bajang duhur benenge jompok kan Jumatan tak wajib bagi gareng bini sebab mun pah binian wajib bagi ya Jumat positif beda seragam ma Jumatan doh asli cet lagon namun ni bini nikah semalarat lagi an senyarevese ya wala ko giya gula magi iya magi pada alak ko cereng pakun benyaan nembian kaakan naga ulle nalak ko
sampian makin malarat to nolongi alakok du pente kalam binalan sumalen ya mun lagi andri yang begitu kang saren pesen di mabede lagi analan sumalen cari kalam pimolo tahun lambe yang kui makan mun riyan lain di mabede kalam bede ko du ngabinian sepuluh biki dak pak polo sebitek di mah beda songkon lagi an pampa ja paling banyak ada dua dia sih ada dua keng online hajian setong jadi sembilan tibi setong songkok jeleng roh Arya mun banyak jeleng songkok rebeni niat asragam cet model songkon reng lake yang jadi lebuk sembilan tibi setong jadi ya yang kui ke Jumatan, yang kui ke tahlilan, yang kui ke moloten, kadang yang kui ngare boleh. Banyak on reper. Kan songkon kadang songkok jeleng tidak cocok kan bah. Iya roh. Banyak on reper. Saking para rabu sisami mulja, dan kulis sering mator, tantaretan lagian, tak usah bimbang sampean. Lesona sampian ibu jere larang ben Gusti Allah lakuna sadu malam. Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-shaum. Bede tusah seta isapora lebet pejeng tusah tak isapora lebet pas saben Allah. Isapora lebet napa al-humum fi talabil ma'isyah. Lesoh paya rentek sealakoh karena gara-gara nyari nafkah bini ben anak. Orang pengusaha sudah dosa teretan. Bisa-bisa sejap-cap perlu nereng laki pani kenom. Mungkin nyari nafkah nabi ni ben anak sejap-cap. Aro pada ben kencerna haji ben umrah mangku Gusti Allah. Sejap-cap. Milan mun ngare je agak lambian bian segala. Jemur pa. San misana gerebes perlu ya. Mak lepah melendeng ben kik-bukik. Tapi sejemper pakun binian ya. Obonya ay oleh nalak ko sampean. Bila oleh bese saya gelengi pakun binian ba. Ada pakun binian. Mun lagi anak geleng apa? Mun saya kerja leker ning ilengen lagi anak ro beni geleng ro ora ro. Ora. Milan tantaretan isami mulja manter-manter kaula ajunan seteja pada takdir ben Allah kang hidup pak ke Mekah ben ke Madinah. Manter-manter ben Gusti Allah takdir kang kui ethi kani ngalaksanaki ibadah kata nasot ce Mekah ben Madinah. Keng beda orang tak toman depak ke Mekah ben ke Madinah, tak toman haji, tak toman umroh, keng depan ke akhirat itu les haji itu les umroh ben Allah. Pasir apa nikah telok mari telok mulai bah. Mari nih berarti maupun mari kita telok. Nomor setong beda orang lakar tak teman depak ke Mekah ben ke Madinah. Kengsal beda orang mangkat ke Mekah ben ke Madinah. Akrobas perasaan. Akrobas perasaan. Ceng beni tak terus mangkat dah. Beni tak alak kau apa? Beni tak usah. Ha apa? Beni tak adu. Abba keng saking cet la Allah sinagdir cet abba tak kira dopak ke Mekah ben ke Madinah pada akhirnya pas perasaan menika milan ada pak kajuna Allah bagi yolok haji anu sial boh abdi na tak teman haji dia tahu kok cek ben tak teman dopak ke Mekah ben ke Madinah keng kok tawan boleh salbeda tatang kena ben mangkat ke Mekah ben ke Madinah pas maca selawat roh. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna Makkah akrobas dan aban olo kaki juga nabti na Guste pada pagi juga ti telum Guste engko ngiding jawaban dia pangatero jire keng cet sengkok sinagdir mak lebe entak depak ke Makkah ben ke Madinah tocuna napa mak ledu anak tak toman kendor pakun mangkat pernyuunan ke Allah saing kena pernyuunan panikah abuku pada ben raja na kencerana haji ben kencerana umrah mangku Gusti Allah ayo je buang doa
Sampean pas matur, mon pon sebitek 6 bedeben kula make doa agaton tak kera amake. Katon itu lui malaikat datang ke kaulan nika. Teman beda ngi compok paneka. Jamaah pengajian bebini. Are ahad kulakup depak ke compok. Mak cek laku no beda pun apa mak kak dinto terus na pengajian si malam lagi kan ki burak tinggal ni kecet ampun mari corona ki burak tinggal bebini mana beda pun apa mak cek laku na sambian terus na si malam mak kak dinto mak beda napa cak epon masuk akal tak masuk akal pernyoonan pemangkat kagusi Allah karena pasti ekapul ben Allah waingki lah kak beda pun apa saja dan gula kak dinto pun bekto doa menterkelar depak ke Mekah ke Madinah ya. Sedang abdi nak kelakuan perak ngalak jualan acual lagi cuko noreng terus beremah keng mak Cak epon kiai manabi nyetor mangken gile kurang tahun si mangkat dah manabi nyetor mangken ini kak gula kita nyetor lekan umur pon barak petong bolo maki bah kelar nyetor mangken kan tak geragi ya katon dan gula apa rengoning mak maki sambian tak ekapul nengitunya ben Allah kun beda kencer nang ya herat paki doa na sambian kan beremaja apa muncul de bode parengaki nang ya herat pengu ngaji ya gula make orang ngadoa ni kamun bisa sih parengaki mangken muncul de bode parengaki nang ya herat doa na pengu abojo ngata parnyoon na leta gare repa-repan can gula peker iyong ku ni gare peker beremah panika mageng terus sabar nyoonan na bayam buagi wan gula tak nyaut gula mak lecakan lah letak nemu jawaban gula ada kala dalil lah cengken cengalah it adua ingki tak doa ingki kembang cerita peleman depak gede jena compok jena compok kan itu jalan raja jalan kabupaten bek nikung senika ibu sebini panika tabrak mobil depak gede jena compok kula pas mikir ya beda orang intar kangkok minta doa teka hajat le mulai naik tabrak motor kunung guna pada tak mandin orang minta selamat debak ke Mekah ya teragi ke masake wah kau lepas seri takok senere matamu keng tetang ke siapa rengoning itu sosol bensen kula depak wak ka puskesmas lenteng depak ke puskesmas lenteng teretan dan kula mator lenangis orang bini panika ampun labrui sampian apa nasi potong beda selok ke sampian mak beda se sake cek apa nampian kau letak sake kau letak potong kau letak lok mak nangis kau le sepeda tidak reng merengkes perak kau le se bongke ke mobil jangan sepeda engkol wah sepeda gini can kule bet embian nih kesini nabrak mobil beni beca embian nih kegentak lokah paringi selamat sambian penika ampun kau tu nala sokor ke Allah ingat ke sepeda sambian nih bujur yang geni keseyang ku yang jual cukup ben kau le mage mun pahelang berema mun elang kau le sagente na sepeda nah iku ben sen kula dah iya bagi nyaut boleh kendeongku menelan Masya Allah leceng kalongku rejaan gula kendeongku menelan engki sehari ben gula saya nabrak panika yentaren ben sen gula nangis kia pak saya nabrak panika perpan mular juga nyoon sebora pak kak dinto ibu kak dinto mungkin nampun tak pati mut pangulatan gak tak pati say tak pati cerna punten mas jangan sinabrak orang sinabrak kak itu benga sepon orang Sumenep keng domisili nih Surabaya mobil ganteng punten abtina romasa jajet abtina si salah nengitikungan kak dito abtina romasa jajet eban geger dari aspal
Sabab abtina marengaki HP ka anak si bede dengan budi. Abtina sinangis benikeng polan tako ilaporaki ka polisi punten. Abtina kan nangis ka dito. Saleran nah setabra abtina emak ka dito pas cek padon nagaton ben saleran reng sepo bini abtina. Padahal pon mare janjian bulan dateng a umroh a avereng reng kasanga ben komboy ya. Marah untakeng cet Allah. Ben kula pas padepak benika kula tak mikir ko todus ko ini bah tak langkong Pak kak dinto sedepak ka jompok kencet karena apar nyoonan troda apa ke Mekah ben ke Madinah orang tak anda gelu oh tak gempang reng mamangkat ke Mekah ke Madinah mas bapun ten kula namung apa reng oning ka ajunan mak pasti klop pecerita kak dinto akhirnya mangkat Pak sampai orang yang ngucak sediri sebedi sorban jaban ini kau lama mangkat reng seorang berak bengki ke seorang berak lagi na sombong ada mati pon kau lihat uning napa mati na banyak ada si penting lah hari mangkat jangan gula dengan beker lah mati odi lagi na sini jeng kenceng ah si penting emak resi apa nyuunan depak ongku kulakku pokol setengah betok kita yakin pokol sanga jawab tuntas bulan datang di pamangkat ben Allah aneka kaneka cerita beni empian mak leset nyeleset kalau rong raja bah nyere mobil deki bah minta girseng ke mobil mi beni depak ga Mekah Madinah empian mi bah langsung ga alam berza maksud bani kengten kula bareng matorah angin ningi cerita gak jere ngabdi na singa terakhir ke bayi paspor ban saja maju kak dinto sedeja nah ongku kencet aturna Allah tahu sakini ate pah pamungkol ningi perasaan cek saking aku andi tunya cek saking ke bareng kekuatan ben Allah mangkat lagi aku tak palori ke bayain mainan tang tunya troda pagi ke Mekah ben ke Madinah sabak ani kepentingan orang aniat ben mafokus dari tocuna niat ayo cung ikhlasan empian ngerti ka ikhlas dengan arifuk ikhlas pita ben rida ari penting dah rida ben ikhlas nikah ongkuna pita sekocak rida penikah sekocak ikhlas ni kan ki lekadada Pak nareman ban ni aro ridanya mana orang jual beli pada rida ya aku jual aku berempah 10.000 macam larang mon pak ibu lemak berempah iya letih pokok kabaan deh pak ibu lemak apa baje ikhlas ada hubung dengan ikhlas aro ridanya mana tada paksaan keng ikhlas pani kepada Rabu sami mulja kau leben ajunan ngalakoni pun apa bisa os ikan niat karena Allah aro nyaman ikhlas make oleh na aja sambian mon ke ngasola da sebu de bu nake muslik le asola da siapa sih ikhlas sebajang sebu jangan tos ikhlas jangan tos rida maksud ada si kenjeng ada kau le jagai gi ban bini mon de pa ka jompok kol 12 kol setengah setong kau le ngocak ni bini beendeng le tedung bakfari iyalah milo cet letak pate genaro ada pak ka bengkoh lada pak kabengko model bini pada bentu markorong ro bagi pa beremak cet la melekok pas ro ceki cegai kok deki cegem ongku make gula mun tak cegai mak tahajud make ben sobun kan jangan tos rida jangan tos kenceng ada reng kenceng oleh aja katfu sampean bah ngucap kau long kuna terojukan saya salat ke masjid pane kengki mak tak bah mangkat no mak berak tero, mak tak pah mangkat roh. Selang-lang sampean ke masjid siapa? Anu makin kita terbuka gitu. Beh. Saya muka siapa? Cedek ngintep dak. Leres dia bu nak muslim gila. Beda orang saja ajalan lai salep cong-cong roh. Depak ke masjid. Bodoh si cek cagang ruah pada tak ada nengi bersaba malah orang bila setruk ke masjid ya bejang tak ning belang yang ledepak ke masjid letak ning ngasel lah
letak bisa tempo lah jerekang dewak ke masjid beni kaulenya lihat ajunan sepon tak sampur negi kelar dewak ke masjid manten kenceran sampean setong kenceran ke masjid nomor 2 kenceran aja kaje naga angkui mangkat ke masjid ya keng jangan tos tak bisa tempo karena kadang bila tak ning jeruk kongro lah depak ke masjid ya depan pah nikang jadi depak ke masjid can kanca ya Allah mak jon selak masjid setara kana abeni orang tambah ruah kanca jerekang nang etian ngantos jerekang nah yo dadi tanteretan pah pabungkol orang mon las ngalakoni setong perkara tak tulis ake ate ja orang bini las alatin lake orang lake las alatin bini tak teman sake ate buk sambian mun alatin laki karena laki tak tahu cara males latina sambian ongku sambian pak mun alako aja ngebini keng karena bini seabria ganjaran robeni bini tak uning ngak napa belarat sambian ben kula saban nika cukan sambian seatin latin compok robuk set amas sak se meratini anak kan ben laku atau karena anak bian semang kada sekolah pun lagi Andre kan tak tahu aja kok mulai buru jaga tedung si akikir jaga terus sampai mandi sampai masang seleber semang kada sekolah timah ni pasang seleber mancing tahu kan mancing tuh ke tuh penanan bera nak kena ngak ruah-ruah bila dia bak ke sekolah ane tanya kinem tambah lema jawab nabah petong belompa Arab apa boleh tekor lah sambil anak si tak kikir nejereng lah kena kiri ya benam ya kiri ya milana ajunan mun alatin laki karena laki pasti beda sage enggak teh contoh ajunan karya alatin yang compok ngerak bobong napa agak sambil baja cerita nasi ada boleh tahu nejet berak sambil baja dateng si laki mas maju je kena sambian tekerja pok kerak tahanang setero ala tina laki dateng maju mas je kena yuk arapa sakeng lek biya ya kok agak bayi sambil baca can si laki jak kok merengakan kiburulah mun sambian ala tin laki keng karena teroyar kena ben laki positif sakit ateh paling pun tenang ngocak ya gulu dan jemas sekecek abesaki mata apa bag jelas dan jaya hari yang kok selok beni oleh na perang dengan Palestina ben Israel ya hari yang kok ngerak bebeng keng terwa ala tina ben pada ben tak nyip-cip sekuni belekan can silake senyoro ben ngerak bebeng res apa arwah to gararolah marah keng mun sampian alatin laki karena Allah beni karena laki Allah lah tahu bukti sampian dijabok gerak rema kita bela ke laki Allah lah siap ben kencer netek-netek nambian si jabok gerak roh ben senyap cap ing mata sing rak bebang Allah tahu kakak pi laki maki tahu tak kira tahu cara nak beri ganjaran milan rogi mun sampian alatin laki karena laki mun alatin laki karena Allah siap bari ganjaran keng mun sampean alatin laki karena laki maki tahu tak ngerti aja datang si laki ngocak mayu masjid karena ya kok agak bayi cengi nyaman jandeng madura cengi ya kok agak bayi cengi nyaman kok lah merengakan ki buru lek ben kancan ikan oh ya tina berarti rezeki nang kok repah kakan pabi pakenyang tedung pa lempom ya laki urus laki tak sepenting sampean alatin ke laki Allah lah tahu je sampean alatin laki sani kecukan sampean dan tretan ben kula ni kepada laki cek apa ngarep bini panikah cocok ke beker tak kira aja nom tak kira aja hari bila kedung ngikir mon pangulo kemas lagar mas sih tepak ke paling larang beni besi beni salakah mas sekalian tak nyaut jen ranjing rojan mas dugale tak nyaut au ber kenyaman apa deh telo gale tak nyaut
kena ben peson apa lakopok ongku rojang bian mun pah pada ben roa ben ta ben lak makia wirid tasbih matadekeun empat sebulan ongku tak langsung ke swarga je bu ongku nyeper mbean ka neraka baku tina pak pah Senin Kemis tak toman toben ngembean pah tegar mah peke tasbih tak telok seminggu keng mun pas tegar ngucak kopok ka silake jejak pagun nyeper ka neraka dan hukum akal luar sabab ayyuma mara'atin matat dimma bayi beda bebini matek wa zawjuha radin anha mun lalaki rida seneng andi bini pada ben jadi berarti kan cedele bebini swarga teh pun Kanjeng Nabi tak usah tegar ke Mekah ke Madinah swarga nembian ya sia songko anda are Mekah Madinah na beun repuk petepak mereng-mereng pasang na songko jadi pakun lakin dimma boy pada bebini mate pas tanya aki kalaki na seneng banjan di bini pa mun jawab seneng aro berarti sering bini swarga lah insyaallah bebini swarga lah bermain ki make cara nama seneng laki tak larang je bu cara nereng bini mas seneng laki tak larang je mun abenta gerung na jauh berlebar lega bola bakun hahaha edep men bu mana bentah gerung na cak berlebar cak patagar telur deman wah ocol telur perapat leken cak mana bentah orang leer tagar pada ben pol na sokoh mak bah tadek teguh nareng lake deh mata ikeret temen ngolok ke reng kopok jan sambian mun tetemu ben reng kopok aru aja ardeng je olok nyaman reng kopok aru je tak ngiding mun yolok sambian mun andi laki tak peti mireng dilum korong kopok aru ajaran no beni yolok beni yardeng entare tulit sabok kopok nereng kopok beni tulit atau le si salah si ngolok ruah mayuk rumus saja bot lopot sering bah bila kedung akiki no pah micet bingkeng saja ngak dia persis ceret pah tak usah tau karan benik kesampean dan teritan lagi an tak usah kalah gerungan nah kalah pokok rumus wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar si kelu gampang bila bini memulan micet bingkeng si akiki dah fala yatakallaman ahadukum jagi nyaut no wa man yatakallam mun nyaut mbean positif enger bah tak kira uning ke dalil ni kecuali lakean are berak bede dengan masjid Jumatan dia tina pah an situ wasma'u pah kidingaki mun parlo onggu enri kak can sebini mulai abining kok marah teman melagi apa kang kok onggu ila junum iya menikir pikir yongku apa sih kok caki banyak aro tak terus atokar aja saya atokar pada aventa sebini aventa selake nyaut mon sebini agikir selake ngidingaki gu ongguan aro beni atokar acerama nyaman pagi dingaki no momon lak cetol pah tonu wero gon paki baunggu tak terus tokar jadi mare beker dari sepeda motor jangan kalampi yang kui ben apa bisa keni ben kan tunya natang mama kagapi onggu iya bah iya bener iya mana jangan reng binin langale songku tang lak kerja tin jadi tantretan ni sami mulja kong langkong binian puk swarga na sambian kare sakelan ongku swarga na reng bini ni kelebih semak penting ben swarga na reng lake swarga na reng lake re jauh kare sagilo make aben tepak mun bini na lopot eti na ben selake pupu kagada paki make aben ahli ibadah keng mun anan tak yajri cara na ibadah pupu kagia paki selake keng sambian tak ditanggung jawab apa aja begina lakop reng lake atana urusan reng lake ase frise Roma kewajib na reng lake onggu ni ngak ruwa keng karena tak pada ongguan
ide remah asa-asa bagi nareng laki atana ngancuana ongkuna hakikat kawujib nareng laki kawujib nareng bini rebera setong toro ocak ke silake titik timujan silake atana sasasa can bini iya pada boy mun ngare kan iya tak pada aja sampian seekalako kakapiro dari asapuan ngancu anak ben secem-macem arok kakapi ibadah na sampian doa milan nah cek kosot kencerna sampian alatin lakeh ben ibadah ke Gusti Allah lebet cara sampian abun taruh manggerak ke lakeh arok pangusul de kenceran robuk tak bisa makai kaulen ni kamu nabun tajud ranjing mulai cut bebetek kulen ya bebetek rekening obah mun bebetek tak kening obah parlo na pengajian re orang ngaji orang munduk orang sekolah orang nyari ilmu pecun na setong ngubah bebetek diri bebetek coba ke fokus mun bebetek tak bisa obah parlo na orang nyari ilmu ya wah tukang jaga na Alfamart tengkukan rem kepi ben Indomat wah bila beda orang masuk selamat datang di Alfamart silakan berbelanja aro tekan tebera aro apa cut pahlarem ngak ro mulai dari lim tabu enggak aro para panalak ko bera deki bila mulia nundu boleh terima kasih berbelanja di Alfamart silakan datang kembali aro nengi bengkon na tak larem ngak ro aja fuk makai lagi nai geremak giro keng mak bisa obe duri ceremi obe kalarem ai kemben alos iya karena aben siap beniat sing obe sampian si biasa abon taranying repah obe kalarem tak usah lakun aja setia bisa pokok kencang keng mun laki na tak ngacing abelem bian engkau remas di amalan anyar mulai dari pengajian ki apa ya amalan larem kok mamulan tak pun tak nada budire kok lah mak lebih semak ke suar kesabab mun pas sampean tak boleh geluh sial ki silake mencut biasa gigir rupah tak bentaan segala dan silake ya Allah le berdiri di mana pemulai dari pengajian gila benja mas beni ta sampet beni rok torok kok renja arek yang cedla oleh amalan anyar kok nyaman amalan larem aegem kang kui lebih gampang masuk ke surga dan bina ya Allah siapa sing isi jadi lek pengaji ki hodri mun tak ada pak ka majuri lagi nambian jadi cet nyeriaki syarat mulai jadi buk keng beda pak amalna Nabi Sulaiman sedibocorkan dengan Quran sepah Ratu Balkis tunduk roh aro gara-gara bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin ngutimun sampean andi bini bekentek ben gerpis jadi ya malam-malam nanom coba anje pong along polong re pak pah becaki parapan bini na tedung nyadia ki aing ngak ni kampian ngetin anje beni seram mabuk seram ki ja ngandang atokar anyar ya bah teku aing Allah bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni pasro paki ya Allah nambah na colon bini si rosak merengaki ya Allah mak juntut tiga lakun lagi berarti aing salah coba minta ki karena zam-zam si asli ke Pak Ciderman aku yang zam-zam kadang aing tak ada pak saya suruh pagi aing becaki boleh kalau aku malam ya Allah mantir-manti kangku itu ditampil na colon bini si rosak kan bagi mak pakun no mama ya terakhir pak coba ngakui endrem tak bebulduk kan mau ngakui jadi insyaallah tak bentan boleh aja pak positif gera jadi pak jadi tantretan sami mulja kan can kula sering matur buk orang tepak ke Allah panikah kudu tepak ke bangsa kieu mun perak tepak ke Allah keng lopot ke manusia salah roh salah orang bagus ni ke Allah tepak ke manusia tepak taning pele bani kamu lebih sayang ki kamu lebih saya ke Allah tepak keng ke bangsa lopot napa pokok ke bangsa tepak maki ke Allah lopot aroda si tepak lopot ke gapi
Tak ning pele ro terita. Nguti pele ke sampean. Numpak mobil tada agasah apa numpak mobil tada rem. Coki tompak beni pelian ro. Sampean numpak mobil tada agasah kereta uju mangkat tak mangkat. Numpak mobil tada rem mangkat ke mangkat keng depak matenem ya. Se ambo ko tu puntor lagi ke kana cem kia. Jadi taning bele bodoreng bini ahli terakat ahli ibadah ngaji Quran Senin Kemis aweret benare keng pagigiran ke lagi naro pad ibadah naga Allah mapan keng kalake berekanang arwah titi pangusot tegenjer atau duru namanil muflis. Tahukah orang bangkrut ban Rabbuna Kanjeng Nabi orang bangkrut man engki orang se la dirham lahu wala mata orang se tandi pan dunya na gemet Kanjeng Nabi orang bangkrut ya ngibe genjerna bajam ngibe genjerna pasah banyak genjerna keng depak ka ajuna Gusti Allah gemet tompes nol karena gara-gara panupo itu sana aben kareng lain pakikiran kalake arasanan cuban tetangke mayu je uang buang parjo magenjeran panika kadang mila na Rabbuna Kanjeng mayat manu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah mun beda orang sangkup aja gelesan nah ben sangkup aja ge kamalon nah atmanu lahul jannah sengkok sangkup aja min orang jadi masuk swarga. Rabbuna Kanjeng Nabi ana babolan make banyak ibadah na kaula ben ajunan ka Gusti Allah oleh na ganjaran keng monitor bunte bentu sana lesan kemet ki ya bu beda orang ngakentelan laki bini polan rapat geluh karasan aku geluh itekem lagi sapa sing ngicok dari ya coba dereng ageng selake ibu nada sebini ibun budi karasan kiaro paling malemah atau kar kitanya apa mbak setia apa boleh bah nangalih orang laki ni ibu nada orang bini ni ibu budi tengahan gedeng ni barang koi baik dia si bini tegar pada ben kata jabok penyak ro dan sampean ya Allah mak bah imanan ke gedeng ni penting ben bini jenya kemun lagi anda pati banyak bentah je bu tawat je lagi an penikai paringi kelar nyingla ben Gusti Allah dari abentan cu ben orem pita ben sambian nyon sobor kau le beni nyali ke sambian kau le iman ke wiri de sambian lagi an pak intar konjengan di mabei tak toman nemu ceretah nengi konjengan se jali ya tade keng mun bini an rinom tahu saat agar debak ke jombok kan binian gen keluar dari beberapa terop langsung ben ngakan ke teking gi buru le ya. Hah apa ya bu ngike ke teking gi buru ben arasai enja bu arapa ke pu eban koli jan bini arya beni ban luar beni ban le mun ban delum pen coba dengan dan jadi ban ngakan benar ban lagi buru ada kau berak ngakan ben telur ben kuah ya beda kuah nanya ngarnyang rawa buk every bebeng telur bayi jan saburung sekejap lagian tak tahu mana cerita kau cukon geli kau beda muncul kening kail boleh tak kening kail kelonyot bah ben lagian nyuno bungkol leru ke dalam kan teku lagian dia ada lagi aneh mak intara konjengan de mah boy bah oleh berkat roh oleh teng-tengan roh sekebo arumi keng kan tai cong wa ben lagian tak teman nyongoan roh lagian jebuk depak ke jempok si atanya gade kan nembia oleh berkat apa kak si tak konjengan ri si abok pak muka gade oleh berkat apa kak tak tahu je waktu tiba masih mau oleh gelak ijak yang tak ningku je kok hari sih muka gada no coba beda jajan beda kotak rokok dak apa kotok ngada klotok jangan rajoon bodon dari benesin arah pemunengen ben buk mata galak sebiasa odi benika nomor 2 katon tak ada pak kamar telok je pokok sangat rela tandretan di sami muljeng si nomor 2 beda orang
tak haji keng yang kup ngawle kencirna haji ban umrah pasera banega orang si alatin dek kareng sepo beda setong orang amit dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi abtina terono roa perang Kanjeng Nabi keng abtina ga ente tandi kekuatan kaku roa perang beenreng sepo nagi beda tebu na Kanjeng Nabi beda kareng reng sepo bini setong mulai jong latin reng sepo nah alatina been kareng sepo pada ben kencerna beuna haji pada ben kencerna beuna umroh pada ben kencerna beuna perang ya jona Gusti Allah. Jadi kaula ben ajunan munki ete pi orang sepo ben Gusti Allah payakin kini kelencelen paling kempang kang kuy nucu dek ka swarga na kaula ben sampean. Pah payakin pah. Cegi ini itu cet ada orang sepo teroma beranak buk tade kakapireng sepora doa ya Allah. Manter kaula Gusti tak kerma beranak po temun ceda paka umur manter patuli tak ada manter tak gili pas tereng sepuah doa ngaro kapi ya Allah manter kaula tak kerma reko nganak po manter tak kerma beranak po Gusti mun keng ceda pak an abdi na kangkui mate manter tak ki sage abid male tak teker nyiksa kena po pasti doa nareng sepuah ngaro kapi keng muncet reng sepoki paringi odi tak sampurna depak gagaula ben ajunan pah payakin arwah Allah parapan apa hari ngekarce saswarga gagaula ben sampean karce saswarga bu karce saswarga duh milana reng sepo se patoro ben Allah ni kabila parapan sepo mun ki sehat tak patay patoro ja imma yablughanna indakal kibar senga reng sepo na bila sepo ongku niat entar kejedeng ternyata lopot muka laba ngekulkas ngas tete jadi mak laba ngejedeng lampu nate matian ya jong arapa mau dibuka odi mau yentep mateh jang aban bu mak ngaju iya bila buka odi bila yentep mateh ternyata benih jedeng saya buka tebak ke kulkas penik bani senga reng sepona bila diri kata edungan kejedeng la emo semplang senga orang sepona abe jangan la emo udu aki senga orang sepona ajalan ada temur la nyirek helu de lao senga wala takullahuma uffin ca akecet kereng sepo ca okorna tere ka kereng sepo miturut Quran akecet ngestete dan teritan kau lagi pada itina reng sepo juga mayu papa jeri dan alatin reng sepo mungkin sehat kapi ngapolong ngagareng sepo ya kapi ngapolong mungkin sehat ana apa bolan kening kalalagon bolan bede kacang rong ngombi kacang bede jekung rong ngorpeng jekung sambian inter ke resepsi embuk rono gui anak sekolah sangu tak sangu wija embun ongku setete ben Allah bila tak kuat ro bila cedlanya tahu ma ben bu mun ki banyak masalah geleng ben nangaka ale bila tak sekali tunya ben nangaka kok nyaman pamilu re guna malolo kok tunya ni bagi ka ale engko pamilu penyakit malolo sejeng lanjang cerita sejeng lanjang cerita tunya na gaula bena ajunan mungkin pada karena gara-gara alatin reng sepo aro tunya sebarakah ben bekali pabeli nang swarga gulaku ben Gusti Allah ja ben taben seroben nyun sewora mun kareng sepo ja ben taben seroben kaula teman ngiding de ieu ya mumayu le tak noro ziarah wali 5 ben kan banyak ro muslimat intar ziarah wali de marwah mumayu tak noro ziarah wali 5 bele can jawab bu mak sila kongkok ya cek bu kalau temu cokok di bu obuan nang bengkoh reng tuan sake eko cak bu obuan ari tak keng lamin sengkor perokok napa male ngele ka di ereng dia aku jo perak make munten tak ongko tapi sering sepo beni begini kegeje jareng sepo eko cak bu obuan ari tak keng lepah ongko dah saya tak tahu je beberapa orang mun pon ngak nikah. Tado cerita na anak
Tada cerita anak bisa balas budi, memulai tete balas jasa ke reng sepo. Ada reng sepo panika alatin ke anak, cut irap-arap mulai budu dilum tabu. Mulai ki budu dilum tabu saya kosot ban reng sepo. Bila saya keluar, kapuru saya mandiin, kapuru saya ngalampiin, kapuru saya alatin, kapuru saya ngelonan, kapuru saya maratenan reng sepo. Keng dimma beda anak kapuru semaratin reng sepo. Dak ada ajunan nalong bolong ben reng sepo ninguning songkan ropu ibekta ka masake bahi ka beule ben dokter. Ni kereng sepo na sampean setruk ni kabon ba. Sampean bah nyander deh ya, bah hanya belanceng. Yelan di jaja gende budirela. Keng mun reng sepo cek siapa sealatin anak potoh jadi niat roh sajen ceremi anak kindi anak pada benda ki jet pocet kakapi sajen ceremi roh sajen perak reng sepo karena ko jak kecak sapa orang ditanya ki aru apa ro mak aru lampu ro aru mak iya lampu ki aru ro sitera aru lampu ki maki 40 kali tanya lampu jawab pakun alhamdulillah pocur tangan nak tepak kasih kecak tak tepak kasih gendeng ja ceremi re ko jak kecak ilo ka bola ka orang je anak kecak polan ceremi ko tibalik edim bede anak endi embuk ceremi perak udah tak bisa keng mun embuk endi anak ceremi maki 40 kali tanya lampu jawab keng mun anak endi embuk jeremi terus tahu aku apa baju toju ngak reben kancah embuk atanya hari siapa can embun kancah mak kancah reng dua gung ya deki datang boleh situ nah atanya boleh mak hari siapa boleh duga leben lah canemaan ya cek kok pera atanya yenja marah muncul ki atanya apa ki kareng pompong tak setruk tang jolok dia mula setruk lah tak kira nyamut boleh aja lah mayu atanya apa kareban canemaan dengan pikirna ya Allah cek kok pera atanya kastana ben lambek silahir tak ikemet ben kok jong caneman cek saking ikemet debak kali era tompes jan ben lambek caneman yang beraatannya terus para apa juga beraatannya kadang kalau ben ajunan tanpa sadar lah karta kecet kayak ngegikir ke reng sepo aja ngunjeng aja reng sepo atanya aro aja kelopa ya rogi sepo ben ko iya tina tak saron noro aja ban ada urusan engkau sih memang jangan suruh aja noro ereken lahir langsung ngesongotan ya marasa gigi boleh ya pada remah ada bahkan sampai pada debu dengan Quran kul kabala rasul pada pak kering kudus kan toh kabala kering kudus jadi kul kabala rasul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin mon andi lebih natunya tero abur jember tero aga sedekah di depan benemuun pemilu kada lil walidain cegelunnya orang sejauh montro akasa de kabar berjumpa depan benembun gelung ngejat puto parengi kada ring mangken kan lap salib orang mangken de lap salib dari tan mun kejereken kamajikan jajan apa sih tak ike jeruk apel anggur pir mak kejereken wanyu ngopo orang kemasake aro jejen depan mapan wafer astor biskit mak mun ka epak ben kambu si kebele oleh guring tapai tada boleh Ibani tak oleh keng cek bah leju guring tapai melolo beni cek reng cet man nyaman na guring tapai iya tak lagi silain ngutim lagi sebab Allah roti gembul roti gemul apa
brownies roa ndak giru jadi tak teman ni melihaki geng berak guring tak apa melolo kayak boleh dah ya bade dimma ban bu bade dimma mak bade jeding ya sampai meja apa ya guring tak apa sahabat dengan meja yang tinang eka kena deki depak ke meja kuring tapai selele seminggu sapun apa kun bed ki akar boh hari mak kita tak ada re mak lala tuli pat ada komon korang abela milagi no boleh cek kuring tapai taneman bo enjak jong enjak ping jadi beni tai pat ada ben kok yang jadi ini unik ben kok kala geni sukuni le tak cek je parjaj aro beni mi ni uni aro ngelenyer lah bu aro lang ngelenyer lah sering salah oleh kuring tapai ngutim lagi selain lekan lagi brownies ngapa bakil apa mak leng jeleng jong der gelu mak rasai kek bener mak ya Allah mak berdesa nyamanan ben kuring tapai betin aja ya beni tak ada yang tak tahu mani meliaki mara tantaretan isam imulja orang sepona kaula ben ajunan lenceuleuna salamet kaula ben ajunan sampai debuna gusmus sengkok mun ki beuder yang sepo bini engkok tak teman istihara ben tak teman doanya banyak aja ngabeut tibi karena sengkok yakin doa yang sepo bini lebih tajam ke sengkok mayu tina magila cetak pati sampurna ruah karena yang sepo pani kepada ben keres pani kecetak pangerak bobong keres pani kebeni pamuger tebu keres pani kecet perak taro kebai sekep titi jimat manter kaula bana ajunan ongku titi nak potoh sebisa abek tede kareng sepo saing kena titi lantaran ridhan Allah ke kaula bana ajunan para rabu sami mulja sagadin to sagad telepon apa sebisa ya toraki ampon pokol sangat lebat saparapat manter banyak barakah ben manfaat manter papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna manter kaula ajunan seteja sehadir samangken ben Gusti Allah pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagad dintoh abtina secara pribadi nyuun soborah sesubung batas epon hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur selakong atas mau'idatul hasanah muga-muga dapat sampaikan sareng kiai dadi hidayah tontonan beten kaula sareng panjenengan matera jeneng kula panjenengan menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Laju acara seterakhir iki kanto penutup garis miring doa sehal kanto beti sampaiake semoga al-mukarram Gusti Jaul Haq bakto benampat ya terakinah. Dari acara awal sampai akhir menabi beda salah lopor betonyon sepor setek raja-rajana dari beten kaula cakup kata bistau idina suratul mustaqim wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.